sholat Jumat musola Ikhlas yang dirahmati Allah. Izinkan kami mengurus musola Ikhlas menyampaikan ataupun melaporkan saldo musola pertanggal 1 Desember 2023. Untuk saldo kas per 1 Desember 2023 sejumlah Rp1.592.000. Pemasukan dari kotak infak Jumat tanggal 1 Desember sebesar Rp270.000. Total kas sejumlah Rp1.862.000. Pengeluaran pembelian kanal Rp285.000. Total pengeluaran Rp285.000. Dan sisa kas pertanggal 8 Desember 2023 sejumlah Rp1.577.000. Adapun infak pada Jumat kemarin dari warga Rumah Mulia Lomba ada sejumlah Rp500.000 dan dipakai untuk Jumat ini. Dan sekedar informasi bahwa setiap Jumat pada sholat Jumat kami menyiapkan hidangan makan siang untuk bapak-bapak di masyarakat usaha Ikhlas yang nantinya insya Allah kita berkumpul bersama-sama menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pengurus musola. Dan sisa saldo sijum 1 Desember 2023 sejumlah Rp364.000. Dan seketika sijum sejumlah Rp300.000. Pengeluaran belanja Rp185.000 juga. Sisa sijum 8 Desember sebesar Rp479.000. Yang juga ingin menyampaikan untuk Jumat pada minggu ini, Masirul Kamujang, Muazzin, Bapak Johan, dan Wakil Sekaligus Imam Bapak Abdullah Adari, Wakil Ketua MUI Kota Pangkal Pinang. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami harap nanti setelah sholat Jumat bapak-bapak tidak pulang terlebih dahulu untuk bersama-sama secara kumpul secara dahulu kembali menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pengurus musola. Pada dari ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأزم وإمام مسجد طيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجد يا ربي شرفا وكرما ومعابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. يا مسر المسلمين رحمكم الله. روحي من أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعيد الخطيب على منبر، والخطبة فيها مكان ركعتين، فما يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فوعد له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي خلق
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah musalla al-ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua mendapat ridho, mendapat keberkahan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, kemudian mengungkapkan rasa syukur itu dengan cara sarful abdi ala ma an'amallahu li ajli, memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, hari ini kita masih diberikan kesehatan rohani, kesehatan keluarga, sanak famili kita, sehingga kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan kegiatan sehari-hari, termasuk melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Dari mimbar yang mulia ini, saya menghimbau dan berpesan kepada kita semua yang hadir di sini. Marilah kita selalu untuk meningkatkan kualitas takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Laksanakan dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih di antara dua, baik dan buruk, hitam dan putih, kiri atau kanan, soleh atau mungkar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut bagi kita untuk pintar-pintar memilih agar perjalanan hidup kita setelah ini, hidup kita di dunia ini maupun hidup kita setelah di dunia ini. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk mengutip sebuah hadis
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu bernama Sahal bin Sa'ad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat 5 pesan dari malaikat Jibril, yang berarti pesan itu ditujukan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atani Jibril," telah datang kepadaku malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas." Ada 5 pesan. Dan semoga 5 pesan ini bisa menghantarkan kita, bisa menjadi renungan bagi kita, bisa menjadi sugesti bagi kita, bisa menjadi semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan menyongsong kehidupan setelah di dunia ini. Yang pertama, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu akan menemui yang namanya kematian. Mau hidup seperti apa kita silakan. Mau hidup kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala silakan. Mau hidup kita mengabdi kepada pangkat dan jabatan silakan. Mau hidup kita mengabdi kepada harta, mengabdi kepada duniawi silakan. Tapi ingat, masanya nanti akan datang, masanya nanti akan tercabut roh dari jasad kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, siap ataupun tidak siap, maka kematian, tercabutnya roh dari jasad kita pasti akan kita temui. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yaqin dalam sebuah firman-Nya, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin bermakna kematian. Yakin kita, pasti kita bahwa kematian itu pasti datang menemui kita. Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang tua kita yang lebih dahulu meninggalkan kita. Itu hendaknya menjadi iktibar bagi kita bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan dimandikan orang, kita akan dikafankan orang, kita akan disolatkan orang, akan dibawa kita ke masjid atau ke mushola, kemudian kita akan dikuburkan oleh orang-orang, kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Di sana kita berbantalkan tanah, beratapkan tanah, berdindingkan tanah. Entah beberapa tahun kita berada di sana, entah 100 tahun, entah ribuan tahun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup 63 tahun. Lebih dari 100 tahun, lebih dari 1500 abad yang lalu Rasulullah berada di dalam tanah. Hidup di dalam tanah itu lebih lama daripada hidup di atas tanah. Oleh sebab itu hadirin, makanya wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan, perhatikan hidupmu sebelum matimu, hayataka qabla mautika wa tan khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika, mudamu sebelum datang tuamu, sehataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian walinaka qabla faqrika, miskinmu, kayamu sebelum miskinmu. Kemudian yang terakhir adalah matimu, sehat hidupmu sebelum datang kematianmu. Oleh sebab itu hadirin, kematian itu pasti akan menjemput kita, tinggal kita mempersiapkan kematian itu. Kemudian yang kedua hadirin,
pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa saja yang akan kau cintai. Cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada keluarga kita, itu sudah semestinya. Tapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya hendaknya melebihi cinta kita kepada semua itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa orang-orang akan mendapatkan manisnya iman itu adalah dia akan merasakan cinta melebihi cinta dari semuanya, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Perbuatlah sesukamu di dunia ini, perbuatlah kamu semaumu di dunia ini, tapi ingat engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah engkau perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan buruk, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti oleh Allah kita akan ditunjukkan catatan-catatan kita, baik catatan amal kebaikan, baik catatan amal keburukan, akan ditunjukkan kepada kita. Hari ini mungkin kita sudah lupa dosa-dosa yang pernah kita perbuat 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Kita sudah lupa baik dosa kita kepada Allah dengan mengingkari apa yang diperintahkan atau menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dosa kita sesama muslim, dosa kita sesama anak Adam. Hari ini mungkin kita sudah lupa, tapi di akhirat nanti akan ditunjukkan catatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebut mereka terheran-heran ketika Allah menunjukkan catatannya nanti di akhirat. Mereka berkata, ma lihadzal kitab, ini catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari catatan-catatan itu. Catatan kecil, perbuatan besar, perbuatan kecil, tercatat semua di situ. Mereka semua terheran-heran. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim hendaknya memikirkan ketika akan mengerjakan sesuatu, terlebih-lebih perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk perbuatan maksiat. Kemudian hadirin, pesan yang keempat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, wa'lam anna syarfal mu'min yarumu bil lail. Ingin menjadi seorang mukmin yang mulia, hendaknya seorang mukmin yang mendirikan malamnya. Qiyamul lail, qiyamul lail bisa dengan melaksanakan sholat tahajud. Qiyamul lail bisa dilaksanakan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Qiyamul lail bisa datang dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis menuntut ilmu, baik di mushola ataupun di rumah-rumah yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Itu semua adalah qiyamul lail. Ingin menjadi manusia yang mulia, an-syarfal mu'min, orang-orang yang qiyamul lail. Kemudian yang terakhir, pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa izza mustirna'u 'anil nas. Izzah, kehormatan seorang manusia adalah seorang manusia yang tidak menggantungkan harapannya kepada manusia. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah apapun, baik itu ibadah mahdhah, baik itu ibadah ghairu mahdhah, selalu di akhirnya diikuti sebuah kalimat lillahi ta'ala. Sholli fardhu jumu'ati lillahi ta'ala, sholli fardhu maghribi lillahi ta'ala, awal sumawati lillahi ta'ala. Menggantungkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita mencari nafkah, apapun profesi kita, ASN kah kita, TNI kah kita, polisi kah kita, petani kah kita, atau lain sebagainya,
gantungkan semua itu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah 5 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama kali, silakan kita hidup di permukaan bumi ini sesuka kita, tapi ingat kita akan pasti menemui kematian. Kemudian yang kedua, silakan mencintai siapa yang akan kita cintai di dunia ini, tapi ingat semua itu akan berpisah dengan kita. Istri kita akan berpisah, harta kita akan berpisah, yang sisa hanya amalan-amalan kita saja. Kemudian yang keempat, pesan dari Rasulullah itu ingin menjadi manusia yang mulia, hendaknya selalu dia mulai dengan melaksanakan apa-apa yang jadi sunnah yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ingin menjadi manusia yang terhormat, hendaknya menggantungkan segala sifat tindak tanduk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ini saja khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب فقعنهم من سماء العقل وكل حجاب من سبعة الجهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم ربنا تقبل منا وقوءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا والهدى وسائر عملنا ولا تنزل يوم القيامة إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات دائما بيننا وبينهم بالخيرات اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماء والعذاب.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وعمرك وعسر الكسل ونعوذ بك من